Yo, grabe. Papa Jesus. Hello. Grabe. Papa Jesus. Hello. Hi. Hello. Hi. Ito, grabe na. Nagsawa yun na bata. Hello. Hello. Hi. Hello. Talaga ikaw na. Hello. Hi. Papa Jesus. Hello. Hi. Papa Jesus. Si Mama. Hello. Hello. Papa Jesus. Hello. Hi. Hello. Hi. Papa Jesus. Hello. Hi. Hello. Kailan niya ka Papa Jesus. Kailan niya ka Papa Jesus. Ada si Mama sini nak. Si Mama nak. Ya, tutug naman si Mama. Ano? Tutug naman si Mama. Ano? Tutug naman. Hello. Hello. Hi. Hello. Nagkikindot na. Nagkakanam na ina na po siya. Nagkakanam na po yan. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Ano ba si Papa Jesus na? No, nagkakanam. Nagkakanam ina. Kaila niya ka Papa Jesus. Kaila sana. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Nagturobo na ba ang laway? Oo. Ano si Mama? Nagkikarit mo? Ha? Na? Nagkikarit mo kan Mama? Ha? Ulit mo? Nagkikarit mo? Ha? Kaulit mo kan Mama? Grabe ang pangita kan Mama.